Prvo ću iseckati 2 glavice crnog luka. Iseckat ću 2 čena belog luka. I iseckani crni i beli luk sjedinit ću sa kilogram mlevenog mesa. Dodat ću 2 jaja. Dodat ću pola kašičice soli, bibera po ukusu, kašičicu suvog organskog začina, kašičicu crvene slatke mlevene paprike i 3 supene kašike prezli. Pa ću sve sjediniti. Sjedinila sam smesu i sada ću napraviti ćuftice. Ovako kao lopticu. Odložite na tanjir i tako radite sve dok imate materijala. Napravila sam ćufte i u jedan tiganj sipat ću 50 ml ulja. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštam ćufte i pržimo ih. I ćuftice sad ovako pržimo sa obe strane po 3-4 minuta. Ćuftice okrećemo na drugu stranu i nastavljamo da ih pržimo. Evo, ćuftice smo propržili i sad ćemo ih ovako skloniti u stranu. Sada ću dodati 1 kašiku brašna i odmah ćemo promešati i propržiti 20 sekundi. Dodat ću kašičicu crvene slatke mlevene paprike i isto propržiti sa brašnom. Dodat ću 500 ml kuvanog paradajza. Promešat ćemo i sad možemo ćuftice rasporediti po celom tiganju. I dodat ću 500 ml vode. I sve lepo to promešati. Dodat ću 1 kašičicu organskog suvog začina. I dodat ću bibera po ukusu. Sve ću to sad promešati. I krećemo to sve da sipamo u tegle. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ću ih napuniti. Na isti način napunimo i drugu teglu. Zatim ću svaku teglu sipati po 1 supenu kašiku 9% sirćeta. Obrisat ću vrh tegle sa sirćetom. I tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Tegle su vruće, pa se pomozite sa krpom. Treba će mi lonac, na dno lonca stavit ću krpu i poređati tegle unutra. Napunit ću šerpu sa vrućom vodom do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću šerpu, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvat ću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, poklopac mora utonuti. Samo je tako procedura uspela.
I ovako pripremljeno jelo može da vam traje godinu dana, pre upotrebe samo ga termički obradite. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg mlevene govedine od plećke i stavit ću je u činiju. Sada ću pripremiti 3 glavice crnog luka. Iseći ću luk na komade jer ću ga stavljati u secka. Ovako isečen luk stavljam u secka. I sad ću ga usitniti. Evo, usitnila sam luk i sada ću ga sipati preko mesa. Usitnite luk da dobijete ovako ovu veličinu. Zatim ću dodati so, 1,5 kašičicu. I sve ću sad ovo sjediniti. Pripremila sam smesu, a koristit ću poklopac od tegle kao kalup za pljeskavice veličine otvora ove tegle da mogu da uđu unutra. Sa uljem ću prvo podmazati poklopac. Zatim uzimam meso i stavljam na poklopac da oblikujemo pljeskavicu. Evo, oblikovala sam i sada ćemo izvaditi iz poklopca. I staviti na tanjir. Pripremila sam pljeskavice i sada ću u tiganj sipati ulje. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštamo pljeskavice na zagrejano ulje. Pržit ću ih 2 do 3 minuta sa jedne i sa druge strane, otprilike da budu 2/3 gotove. I zatim pljeskavice ću izvaditi na tanjir. Ispržila sam pljeskavice, pripremila sam tegle i koristit ću ove sa širim otvorom. I sada spuštam pljeskavice u tegle. I tako ću napuniti i drugu teglu. Spakovala sam pljeskavice u tegle i sada ću u 500 ml tople vode rastvoriti jednu goveđu kocku za supu. I ovako razmoćen bujon sipam u tegle. Stavit ću jednu kašičicu 9% sirćeta i
na kraju ću prebrisati gumu i vrh tegle sa sirćetom. I tako ćemo i drugu teglu. Zatvorit ću tegle. Treba će mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ubaciti tegle. Nalit ću s toplom vodom do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću i kada voda proključa, smanjite temperaturu i kuvajte 70 minuta. I evo nakon 70 minuta kuvanja izvadit ću tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite postepeno da se ohlade i nosite ih na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete ih ovako držati do godinu dana. A ja ću sada jednu teglu otvoriti da vidimo kako je naše meso ispalo. I evo sad ću izvaditi jednu pljeskavicu da vidimo kako ona izgleda. I evo pogledajte kakva je pljeskavica, izuzetno mekana, sočna, savršene teksture. Možete poslužiti uz bilo koji prilog i poenta pripreme ovoga mesa je da pripremate kada imate struje, a da jedete kada je nema. Zato spremite obrok na vreme. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg svinjskog mlevenog mesa. I danas ću vam pokazati kako da sačuvate mleveno meso u tegli. Prvo što ću uraditi, u tiganju ću istopiti kašiku masti. Mast se istopila i sada ću propržiti mleveno meso. Sada ću začiniti meso, dodat ću kašičicu i po soli i pržit ću još 10 minuta. Meso je isprženo i odmah ga sipam u tegle. Napunila sam teglu i nastavljamo da punimo i sljedeću. Prebrisat ću vrh tegle sa sirćetom i zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Tegle stavljam u ekspres lonac. U lonac ću sipati litar tople vode. Zatvaram ekspres lonac i regulator pritiska nameštam da dosegne temperaturu od 120 stepeni Celzijusa. Ekspres lonac stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 90 minuta. Nakon 90 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz ekspres lonca. Tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade i onda ih nosim na tamno mesto do upotrebe. Ovako pripremljeno mleveno meso može da vam traje duže od godinu dana. Uvijek ćete imati spremno meso da pripremite punjenu papriku, musaku ili vaše omiljeno jelo. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!